Jai Shri Mataji. Let's all bow down to Shri Mataji and take bandhans. Teen Mahamantras and Ganesha Mantra. Maha
स्वागत के लिए सभी खड़ी हो जाते हैं। स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलं नित्यप्रियं निर्मलमातरं नित्यप्रियं निर्मलमातरम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् नित्य निरन्तर प्रेममयी निर्मलमाकरुणामयी नित्य निरन्तर प्रेममयी निर्मलमाकरुणामयी सहजयोगदा शाश्वत सुविकसित अतिशुभम् शाश्वत सुविकसित अतिशुभम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलं नित्यप्रियं निर्मलमातरं नित्यप्रियं निर्मलमातरम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् जीवन ये हमें नया दिया आनंद से भरा हुआ जीवन ये हमें नया दिया आनंद से भरा हुआ शांति प्रेम का दिया से दे शांति प्रेम
बोलो आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। It's hard to understand how people could not feel him. They all have suffered so much. Whatever it is, for the divine, they do not suffer. And they come on this earth to show how stupid we are. How we have not been able to see the truth, to see the reality. But we repeat the mistakes again and again. Because we do not know ourselves, which is the only instrument by which you can know the divine. And when we do not know ourselves, we cannot understand the divine. Still, it's such a great thing to see so many of you are there in that subtle area of the spirit. That you have the sensitivity, that you can feel the beauty of their lives, the greatness, the purity, the innocence of these great incarnations who came on this earth. But with all that, we have a very great responsibility also. Christ had only 12 disciples who didn't even get their realization till Christ lived. Afterwards, they got realization, 12 of them. And imagine somebody like Thomas came to India. So, how they took so much responsibility? They were just ordinary fishermen. They didn't care for anything else, but they thought this is the truth and that we have to spread this. This is our responsibility. We are so many. That is our responsibility. It's not only to enjoy yourself, but to spread Sahaja Yoga and to practice it. Moreover, to have an ideal life, that people could see us, how we behave, how we talk, how we treat each other, how we love each other, how we understand each other, how we run to help each other, like one body. The message of Christ's life is love. He openly talked about it. Before that, I don't think any incarnation talked like that, in that manner, so openly. He told his disciples that the greatest joy for me is to see that you love each other. All those things that have really made our society, made our lives miserable, of jealousies and pettiness, small-mindedness has to go. Otherwise, you are not such a ways. Where is the time for jealousy? There's no mind that can
see those things anymore. So all of us have to evolve. And the sign of evolution is not how much we can talk about Sahaja Yoga, how much we can practice Sahaja Yoga, how much we spread Sahaja Yoga. That's not the sign. Don't be convinced by that. But the sign of Sahaja Yoga is that how much we can love each other. How much we understand each other. How much we can endure for others with great joy. And how much we do not bother about ourselves, our families, our children. This mind, my, me has to go. It doesn't go by saying go. It's a state again. But then only you should be convinced. Now, I am a Sahaja Yogi. Christ has said, love thy neighbor as thyself. I would say that you have to love every Sahaja Yogi as yourself because they are part and parcel of this body. You cannot afford to hate someone. Of course, those who are useless are thrown out of the body. But those who are there living, you must love them. I think this is the message of Christ. And other message is absolute morality. Absolute morality. As he has said, that thou shalt not have adulterous eyes is such a subtle thing to say. That you should not have eyes which have adultery in them. It doesn't mean only for women, but it also means for things. It also means for properties. It also means for the success of others. Adultery means the one where you try to aggress and to be greedy about it. If there is greed or if there is lust in your eyes, then it's an adulterous eyes. It is very subtle. I know. It is very subtle. And attention is the best way which communicates to you whether you are above lust and greed or not. But the more you try to rise above these things, your heart opens and you start enjoying your virtues, your morality, you enjoy. You don't think you are moral, you don't think that way. But you enjoy that state where you are really moral because you are moral. Just enjoy yourself. It's a headache to be interested in some woman, interested in some man. It's a headache. It's a joyless pursuit. And once you're detached, the joy is complete. Because you are one with reality. Pure reality. There is no inhibitions, no restrictions, no taboos, nothing. But just you are that. Nobody has to tell you. If you are gold, you are gold. Nobody has to tell you now, you don't behave like non-gold. You are gold, so you are gold. That's the power. And the power of a Sahaja Yogi is that
he is the purest form of human being. Without the power, what are we? Nothing. The purest form, and in the purest form of love, you get the purest form of knowledge. This is Kaivalya. It's the absolute knowledge and absolute love. Detached, pure. That time, when you are in that state, you just watch anything, see anything, all the power of giving joy from everything just starts bubbling into you. And you don't see the bad things at all. You never see the bad things. The power of enjoying everything is the power of Sahaja Yogis, to enjoy everything. Anything can be enjoyed. Any small thing can be enjoyed. Any big thing can be enjoyed. But impurities, one cannot enjoy. Immorality, you cannot enjoy. It's not enjoyment. It's just a fascination, maybe. I don't know what it is called as. I cannot enjoy them, so I don't know what it is. But what you enjoy really is the purity of another personality. The purity of this, all that is done by someone with such pure heart. And the deeper you see, you become simpler and simpler. Then you don't say smart things. No, you don't. Don't have to show off, nothing. You just say simple, sweet, nice things. They're so touching, so beautiful. But must allow the deeper love within us to come out. Many people love also, but they don't know how to express it. There are many people who are misunderstood because they don't know how to express their love. In Sahaja Yoga, you have to learn the yukti, the technique. Yukti is a very sweet word, not technique is not. Because technique deals with something very materialistic. But yukti means the trick of the trade. What to say when? That would really just pierce like a dart in the heart of someone, a beautiful feeling. That one has to understand and practice. Or little things here and there, little turning here and there is an art of living a Sahaja Yoga life. And I've seen children say such sweet things. That's why Christ has said that you have to be like children to enter into the kingdom of God, but I would say to stay in the kingdom of God. You have to be simple like children, deep and simple. This seminar, or whatever you may call it, Ganpati Puri, I don't know what you call, is a divine congregation of all the gods and goddesses. Is very symbolic to me because this represents the whole world. It represents the problems of the whole world.
and also the solutions. Such a beautiful idea. I don't know how it worked into my head that I started this kind of a beautiful congregation to meet you all. It was very nice yesterday. You kept awake all the while and came to see me. I could meet all of you and I could have some rapport. Couldn't say much, was just smiling at you. But just I could express my love and you gave me that chance. I must thank you very much for that. Hello. Jai Shri Mataji. Brothers and sisters, we welcome you all to today's सहज musical evening. भाइयों और बहनों, आज की इस सहज संध्या में आप सबका स्वागत है. Let's all pray to Her Holiness Shri Mataji to give us the permission to begin today's सहज musical evening. परम पूज्य श्री माताजी से प्रार्थना करते हैं कि इस सहज संध्या को आरंभ करने की हमें अनुमति दीजिए. Maharashtra has always been a land of valor, discipline, and warrior traditions. One such proud and powerful tradition is Mardani Khel, a classical martial art form that reflects courage, agility, rhythm, and the indomitable spirit of the Maratha warriors. This art is practiced by men and women alike. महाराष्ट्र सदैव से ही वीरता, अनुदेशक एवं वायोविद मंदिर की भूमि रही है. ऐसी ये गौरवशाली और शक्तिशाली परंपरा है मर्दानी खेल, जो एक शास्त्रीय मार्शल आर्ट की शैली है जो मराठा योद्धाओं के साहस, फुर्तीलेपन, लय और अदम्य भावना को दर्शाती है. इस कला का अभ्यास पुरुष और महिलाएं समान रूप से करते हैं. Today we are honored to present a dynamic and authentic demonstration of this glorious art form by Mr. Rajesh Patil and team from Shiv Shankar Pratishthan, Kolhapur, Maharashtra. This institution is led by Mr. Rajesh Patil, founder, along with Ms. Priyanka Rajesh Patil. Supporting the team are Sandeep Lad and Sandeep Jadhav. आज इस गौरवशाली प्रस्तुति को हमारे बीच शिव शंकर प्रतिष्ठान कोल्हापुर से लेकर आ रहे हैं श्री राजेश पाटिल जी और उनकी टीम. इस संस्था का नेतृत्व श्री राजेश पाटिल जी, जो इस संस्था के फाउंडर हैं, और उनकी सहयोगी श्रीमती प्रियंका राजेश पाटिल कर रहे हैं. संदीप लाड और संदीप जाधव भी इस टीम का सहयोग कर रहे हैं. टुडेज प्रेजेंटेशन फीचर्स यंग परफॉर्मर्स ट्रेंड इन मर्दानी खेल. शिवांश पाटिल, ऋषिकेश अनाछात्रे, कृष्ण माने, राजवर्धन लाड, स्वप्निल पाटिल, राजनंदिनी लाड, तन्वी होतकर, वैभवी कोली, वैष्णवी कोली, रोहिणी काले, वेदर्शा जाधव, काव्या भोसले, राधा माणे, केशव पाटिल and Sanjana Tupe. Adding traditional rhythm on हल्गी, हल्गी पर पारंपरिक लय पर साथ देते हुए सचिन कामले, संदीप बुचड़े, सागर कामले. Under the able guidance of Mr. Rajesh Patil, the team brings alive the strength, precision, and grace of Mardani Khel through traditional movements, coordinated formations, and powerful weapons-based technique. Come, let's enjoy the high-energy performance, Brother and Sisters, Mardani Khel by Rajesh Patil and his team.
I will also now hand over the dais to Ms. Priyanka Rajesh Patil, who will be guiding us through the performance. चेक चेक भैया थोड़ा सा इको. नमस्कार. पूजनीय माताजींना प्रणाम करून आणि ज्या भूमीमध्ये आज आपण इथे आहोत त्या गणरायाला वंदन करून आपण आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात करत आहोत. महाराष्ट्राचा इतिहास सुवर्णाक्षरानं लिहिला गेला. तो क्षण, ज्या क्षणामुळं हा इतिहास सुवर्णाक्षरानं लिहिला गेला, तो क्षण आज या मंचावर याची देही याची डोळा अनुभवता येणार आहे. महाराष्ट्रावर मुघलाचं संकट आलं. या संकटाशी लढताना हजारो मेले, हजारो गुलामीसाठी गेले. आया बहिणींची अब्रू लुटली गेली, दिवसा घरं जाळली, मंदिरं पाडली, मोगलाई सुरू झाली. महाराष्ट्राचे मर्दगडी उघड्या डोळ्यांनी पाहत होते पण काही करू शकत नव्हते. पण आई जगदंबेच्या कृपेनं मा जिजाऊंच्या पोटी शिवाजी राजे जन्माला आले आणि मग निघाला गोरगरिबांचा हात जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य संस्थापनेसाठी. हा महाराष्ट्र तुमच्या टाळ्या छत्रपती शिवरायांच्या त्या पराक्रमाला मी समर्पित करते आणि कार्यक्रम पुढे घेते. हा महाराष्ट्र म्हणजे विविधांगी परंपरांचा कोहिनूर आणि म्हणूनच म्हटलं जातं महाराष्ट्र म्हटलं की शिवाजी, शिवाजी म्हटलं की महाराष्ट्र, सह्याद्री म्हटलं की शिवाजी, शिवाजी म्हणजे सह्याद्री. अरे किल्ले म्हटलं की शिवाजी, शिवाजी म्हणजे किल्ला. इथला एक एक माणूस म्हणजे गड आणि इथला एक एक किल्ला म्हणजे एक एक माणूस. अरे इथल्या सह्याद्रीच्या कुशीत आणि महाराष्ट्राच्या मुशीत जन्माला आलेलं मराठमोळं म्हणजे पोर म्हणजे शिवाजी. याच महाराष्ट्राच्या सह्याद्रीच्या मांडीवर वसलेल्या शिवसंस्कार प्रतिष्ठानचे मावळे सज्ज झाले आहेत शिवरायांचं युद्ध कौशल्य आपल्या सगळ्यांसमोर सादर करण्यास. हे पाहण्यास आणि हा सोहळा पुन्हा एकदा अनुभवण्यास महाराष्ट्राच्या गंगांनो या, महाराष्ट्राच्या पवनांनो या, दूध सागरा फेसाळत ये, राजापूरच्या ये गंगे ये, सहस्त्र शीर्षा सह्याद्री ये, सात कड्यांसह सातपुड्या ये. किल्ल्याच्या तटकोटांनो या, प्रचंड अवघड बुरुजांनो या, जलदुर्गांनो दर्यासह या, तुफान गरजत लाटांनो या, देवगिरीच्या यादव तख्ता छत्र चामरा मुकुटासह ये, राजदिदुंबी बिरुदासह ये, राजसभेसह सैन्यासह ये. सप्तसागरांनो या, चंद्र सूर्यांनो या, देवदेवतांनो संत सज्जनांनो अवघे अवघे या. आमचे मावळे डोळ्याचं पारणं फेडणारा तो क्षण पुन्हा एकदा या भूतलावर आज अवतरणार आहेत. तुम्ही सगळे डोळे भरून बघायला आणि अनुभवायला अवघे अवघे या.
Bhosle presenting single lathi. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गौरव के प्रति अगला प्रदर्शन आपके सामने हो जाएगा। खड़ग थामी जब रानी ने, काप उठा रण का आकाश, नारी नहीं वो ज्वाला थी, बन गई थी रण की मशाल। माथे बिंदिया, हाथ में तलवार, आंखों में थी आग, झांसी की रानी चली रण को मिटाने अन्याय का दाग। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, गूंजा ऐसा हुंकार, हर श्वास में बसता था उसके भारत माँ का प्यार। घोड़े पर बैठी वीरांगना, पीठ पर बालक बान, मातृत्व और पराक्रम का इतिहास ने देखा सान। हंसकर जो बलिदान करे वही अमर कहलाए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युग युग तक दोहराए, युग युग तक दोहराए। रोहिणी काले ने आपके सामने परफॉर्म किया सिंगल लाठी स्ट्रेचिंग। अभी हमारे सामने है तन्वी होटकर, वैभवी काळे। जोरदार तालियों के साथ हम इन वीरांगना को प्रोत्साहित करते रहेंगे। हमारे हाथ सिर्फ कंगन पहनने के लिए नहीं होते, हाथ में शस्त्र उठाकर हमारी ताकत दिखाने के लिए भी होते हैं। शिवाजी महाराज की। Now performing the president of Shiva Sanskar Pratishthan, Mr. Rajesh Jayawantrao Patil. He is practicing this Maharashtrian martial art more than 20 years, and he trained thousands of students
for the same. ये जो आपके सामने परफॉर्मेंस होने वाली है, द परफॉर्मेंस विच एवर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू नाउ, इट रियली रिक्वायर्स मच प्रैक्टिस एंड पेशेंस. So he is the president of our foundation and he trained thousands of students and he performed this skill throughout the India. Now the weapon you can see in the hands of the students is called Dand Patta. ये ऐसा स्किल है जहाँ पे सिर्फ दो लोग अपनी पूरी सराउंडिंग में जितने भी शत्रु हमारे सामने आते हैं, हम पर वार करते हैं, तो वो वार उसे प्रतिकार करने की क्षमता सिर्फ इस प्रकार के वेपन में होती है. A human being lives in the company of others, but at times, to prove one's own existence, one must live not by defeating others, but by fighting battles within oneself. There is fear in her eyes, yet courage fills her heart. There is exhaustion in her steps, but no thought of surrender. Every blow does not break her. Instead, it makes her stronger because she knows to conquer the world. It's not necessary to defeat an enemy. The true victory lies in the conquering one's own self-belief. This story is not just of one woman, but of every individual who fights silently and rises anew after every fall.
performer of our troupe. Yesterday she cried really very hard to be on this stage and to be a part of this program. ज्या तलवारीच्या जोरावर छत्रपती शिवरायांनी आणि त्यांच्या मावळ्यांनी आपलं साम्राज्य, मराठी स्वराज्य निर्माण केलं, त्याच तलवारीचं हे प्रात्यक्षिक आपल्या समोर सादर झालं. जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्मरण होता है तो भवानी तलवार याद आती है. उसी प्रकार जब महाराणा प्रताप जी का नाम लिया जाता है तो भाला स्मरण में आता है. भाला एक ऐसा शस्त्र है जिसका उपयोग आदिम काल से किया जाता रहा है. वैदिक काल में भाले को सुरुक कहा जाता था और यह गाय के सिंग से भी बनाया जाता था. रोमन साम्राज्य ने भी अनेक बड़े युद्ध भालों की शक्ति पर जीते हैं. इसी भाला फेंकने की ही युद्ध पद्धति. इसे कहते हैं जंबिया. द नेम ऑफ द वेपन इज जंबिया. कृष्णा माने एंड रोहिणी काळे परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ यू जंबिया लढत. छोटे से शस्त्र के जरिए भी हम कैसे प्रतिवार कर सकते हैं, और ये प्रतिवार करने के लिए चाहिए होता है अतुलनीय साहस और जिद. आपके हाथ में शस्त्र कौन सा है ये मायने नहीं रखता. मायने रखता है आपका आत्मविश्वास और आपकी जिद. Now these two girls with a
कहते हैं छकड़ा लड़त। जब खुद की रक्षा करनी होती है तब ये छकड़ा लड़त बहुत काम आती है। ये युद्ध कौशल्य हमें क्या सिखाता है? ये युद्ध कौशल हमें यही सिखाता है कि किसी शस्त्र की अपेक्षा मत करो। आपके सामने जो भी दिख रहा है उसी को अपना शस्त्र बनाओ और खुद की रक्षा करो। चार मावळे जरी असले तरी आपल्या आजूबाजूवर आलेलं संकट किंवा आपल्या भोवती असलेल्या शत्रूंना पांगवत कसं ठेवायचं, त्यांना तिथेच रोकायचं कसं, हे या लढतीतून, या पट्ट्याच्या कैचीतून आपल्याला लक्षात येत असेल की केवळ चार मावळे जरी असले, चार वीरांगना जरी असल्या तरी त्या चौघांच्या सहाय्यानं किमान शेकडो शत्रूंचा आपण तिथे पराभव करू शकतो किंवा त्यांना तिथे वेशीवर रोखू शकतो। जय। इन लड़कियों के हाथ में जो लाठी है, स्वरक्षा और शत्रु पर आक्रमण दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वरक्षा के लिए लाठी घुमाने की विद्या ही लाठी काठी कहलाती है और यह एक साधारण लाठी भी हजारों शत्रुओं का संहार कर सकती है। प्राचीन काल से अमोघ शस्त्र के रूप में मान्यता प्राप्त यह लाठी This is the patta. The name of the weapon is patta. A sword-like weapon, but much longer. It has sharp edges on both sides. The front portion of the patta is very sharp. The handle is designed in such a way that it provides good protection to the palm of the hand. The patta is made entirely of steel and consists of a total of 5 parts. ही मर्द रांगडी परंपरा मराठी जन्मता बांधल्या तलवारीशी गाठी या पाषाण देही सह्यगिरीच्या पोटी खबदाड मानस परी काळीज मोठी देहाची झाली जरी शकले तरी नाही झुकले इमान नाही विकले स्वधर्मासाठी याच ओजस्वी आणि तेजपुंज इतिहासाचं जागरण आपले मावळे तुमच्या सर्वांसमोर मांडत आहेत। तलवार कैची presented by Sandeep Lad sir and team. Now this weapon is called pash. We have to move this weapon around our body, throughout our body, so that no other enemy will come closer to you. This is again used to protect yourself against enemies.
Pash, presented by Rajvardhan Lad. We are also not less than boys. We can also perform this weapon. Vaibhavi Koli performing Pash in front of you. Now the skill performing in front of you is called Fari Gadga. A single lady fighting with Can you imagine, with only one stick, you can protect yourself from the enemies. Every move matters. Every step is countable. It really requires years of practice and patience. Now the weapon is called Vita. खरं तर याला इंग्रजीपेक्षा मराठीत सांगितलेलं जास्त प्रभावी ठरेल. पन्हाळगडाच्या पायथ्याशी ज्या वीर शिवा काशीदांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं प्रतिरूप घेतलं आणि शिवाजी महाराजांना पन्हाळ्याच्या वेड्यातून सुटण्यास मदत केली, त्या वीर शिवा काशीदांचं हे शस्त्र विटा आपल्या सर्वांसमोर सादर करतायत राजेश पाटील. तुमच्या सगळ्यांच्या समोर व्यासपीठाच्या खाली काही लिंबूंची मांडणी करण्यात आलेली आहे. प्रतिकात्मक स्वरूपात त्या पट्ट्याच्या सहाय्यानं त्या लिंबांची छाटणी करण्यात येणार आहे. लिंबू हे प्रतीक आहे महाराष्ट्रावर आलेल्या संकटाचं, महाराष्ट्रावर चालून आलेल्या शत्रूंचं. ज्या पद्धतीनं त्या लिंबूंना कट केलं जातं याचाच अर्थ त्याच पद्धतीनं इथं स्वराज्यावर चाल करून आलेल्या एक एक शत्रूची शिरं अशी धडावेगळं केली आहेत. इतका वेळ आपण पाहत होतो ते केवळ कदाचित तुम्हाला फक्त प्रात्यक्षिक वाटत असेल, पण इथून पुढचा खरा खेळ आहे. कारण एक छोटासा वार जरी चुकला तर काय घडू शकतं याची कल्पना तुम्हा आम्हाला नक्कीच आली असेल. त्यामुळं इथं घडणारी इथून पुढची प्रत्येक कृती ही अत्यंत सरावपूर्वक, निष्ठेने, विश्वासाने आणि तितक्याच आत्मविश्वासाने सादर केली जाणार आहे. त्यामुळं तुम्ही सगळे अगदी श्वास रोखून इथून पुढची प्रात्यक्षिकं बघा.
संदीप लाड सर, वीरानं जगावं वीरश्रीसाठी, लोखंडाचे चणे फुटाणे मर्दाच्या ओठी, हे पराक्रमी शूरांचं ब्रीद आहे. वीरांनी शौर्याच्या धुंदीत जगावं आणि वीरांगनांनी शिलासाठी मरावं, ही आमची परंपरा आहे. या पुराण काळात जसे मर्दवीर गाजले, तसेच त्यांच्या शौर्याची साक्ष देणारी शस्त्र देखील गाजली. जय. देहामध्ये हत्तीचं सामर्थ्य आहे, मनामध्ये जग जिंकण्याची उर्मी आहे, पण लढताना शत्रूची चाल ओळखण्याची बुद्धिमत्ता जर नसेल तर कुचकामी ठरतो तो योद्धा. मराठ्यांचा इतिहास हा अतर्क्य घटनांनी भरला आहे, कारण प्रत्येक युद्धप्रसंगी शिवरायांचं अलौकिक प्रसंगावधान आणि असामान्य बुद्धिमत्ता त्यात दिसून येते. शत्रूची चाल ओळखून प्रतिचाल करणं हेच तर शिवरायांचं युद्धतंत्र होतं, आणि त्याच युद्धतंत्रातले काही मोजके भाग आपल्या सर्वांसमोर सादर करतायत शिवसंस्कार प्रतिष्ठानचे मावळे. साजिश तुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीत न चलत है भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के खलत है तारा सो तरनी धुरी ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल फैल सैल उसलत है तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जीमी थारा पर पारा पारा वारयो हलत है. Did you sound like a rap? Yeah, you sounded like a rap. Actually, it's written by Kavi Bhushan. We call it as Chand. Kavi Bhushan, he has written it to praise Chhatrapati, the great Chhatrapati Shivaji Maharaj. So will you clap it so that I can say it again? We will clap it together, okay? 1, 2, 3, start.
साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीत न चलत है भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गे बरन के रलत है ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उचलत है तारा सतारा निधुरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वार यो हलत है. द मीनिंग ऑफ इट. शिवाजी महाराजांच्या संपूर्ण चतुरंग सेनेचं वर्णन या ओळींमध्ये कवी भूषणांनी केलेलं आहे. म्हणजे हत्तीच्या चालण्यानं जसं पर्वताचं आसन डळमळीत होतं ना, तशी ही छत्रपती शिवरायांची चतुरंग सेना त्यांच्या फक्त घोड्यांच्या टापांचा आवाज जरी ऐकला तरी शत्रू भयभीत होत होतं, कापलं जात होतं. अशी चतुरंग सेना आणि त्या सेनेनी आणि त्या मावळ्यांनी सादर केलेली ही युद्ध कौशल्य, त्यांनी तो खूप मोठा पराक्रम गाजवला. पण आपण पिढीचा जे काही आपल्यापर्यंत पोचलं तर ती परंपरा, तो वारसा, तो वसा इथून पुढे असाच जपत ठेवण्याचा आपण प्रयत्न केलाय, करतोय आणि इथून पुढे सुद्धा करत राहणार आहे. शेवटच्या प्रात्यक्षिकाकडे वळतोय. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की. हर 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 हर. We are really overwhelmed by the response. मैं विनती करूंगा कि 1 मिनट आप ऐसे ही खड़े रहिए. छत्रपति शिवाजी महाराज का जयघोष हम करेंगे और ये आखिरी प्रोग्राम होगा. मैं हमारा जो बाल मावड़ा है राजवर्धन, उसको ये घोषणा देने के लिए बोलता हूँ. जय. एक मिनट.
एक मिनट आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम. महाराज गणपती गज अश्वपती भूपती प्रजापती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टप्रधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रात शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंसक सिंहासनाधीश्वर महाराज धीराज श्रीमंत योगी श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की हर 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 हर. हम बहुत भाग्यशाली हैं ये माता जी के चरणों में हम कला सादर कर सकें, लेकिन यहाँ आने के लिए जिन्होंने हमारा रेफरेंस दिया है वो है अमित दादा गायकवाड़, पुणे शिव जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष, और जिनके माध्यम से यहाँ पर हमें बुलाया गया है वो प्रवीण जी जावड़कर ट्रस्टी और सभी आप विश्वस्तजन. और यहाँ पर आने के समय से पिछले 4 दिन से जो हमारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो निशांत पांडे जी से, और आप जो लोग जिस लगन से आप देख रहे थे और देखने के बाद जिस तरह से आपने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, इसलिए मैं शिव संस्कार प्रतिष्ठान की तरफ से राजेश पटेल आपको शत शत नमन करता हूं. धन्यवाद. और ये हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया ऐसे मैं जाहिर करता हूं. थैंक यू. I would like to invite Sudarshan ji to felicitate the performers. In one of her earlier speeches, Shimataji has said that Shivaji Maharaj, who was a very, very renowned king of Maharashtra, was an Ansavatar of Shivji, meaning a part or a fraction incarnation of Shivji, of Shiva. And this, all this martial arts is actually, it has come from his side at his time. I would first request Sudarshan ji to felicitate the men warriors, the Veer Marathas. मेन वॉरियर्स को पहले फेलिसिटेट करेंगे.
we will now felicitate the women warriors, the Viranganas. Lastly, the guiding light, the founder, Shri Rajesh Patil and Ms. Priyanka Patil.